आदित्य तू शेषरे एते बड़ा गलुड़ी रे तना तते जमारू चिन्नी हौनी रे सुना जमारू चिन्नी हौनी ए तना केते वर्ष परे केते वर्ष परे माँ पुओ एकाठी रे सुना तू आज ये पापिनी को तू आज ये अभागिनी को माँ बोली डाकी बुनी किरे तना माँ बोली डाकी बुनी माँ निश्चय डाकी भी माँ निश्चय डाकी भी माँ आदि माँ आदित्य आदित्य माँ हेले तू तो मो पुओ हाँ माँ हेले से पुओ आउ छ जनक किए रे बाप माँ मुझे सही हतभागा आदर्श सामंतराय का एकमात्र पुत्र आ मो ना हे सिद्धार्थ सिद्धार्थ हाँ माँ से दिन मो पिता करथिबा भूल पाई आज मु आपन को हाथ जोड़ी क्षमा भिक्षा करूची आपण मो पिता को क्षमा कर दियंतु माँ हे सिद्धार्थ नहीं रे तना तू सेमिति कहनी रे सुना तू सेमिति कहनी ए धना माँ तू कण मो पुओ नुह हाँ मो आपन को पुओ मु कण ता मां नुह नहीं रे सुना तू सेमिति कहनी हेले माँ पिराटी बेलू मातृ छटा मु माँ स्नेह कौन मु जाने नहीं आपण कौन मो बड़ भाई को परी मते टिके कोले नेबे माँ ए सिद्धार्थ तुम पाखक आसबु ना हाँ माँ ताले अरे तना अरे या माँ मोहुची तम स्वामी हत्या करे मानी मो पिता शक्ति आनती बारी भूल बसत मो तुम पुआ को भल पाई बसिनी माँ मो पिता जो पाप कर कौन से क्षमा नहीं तथापि माँ पानी पचती मो पितार आत्मार शांति पाई तमें क्षमा करदेव माँ नहीं रे माँ तू आउ सेमिति कहनी रे माँ तू आउ सेमिति कहनी एथिरे कार किछि दोष नहीं रे माँ सबु से समयर दोष रे माँ सबु से समयर दोष ए माँ तू परा मो पुआ को भल पाऊ हाँ माँ ताहले ठीक अछि रे माँ तू आजि ठारू मो बहु है कि नुहे रे माँ तू आजि ठारू मो झिया है कि रहिबू माँ अरे माँ
ଭାଉଜ ସତରେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ଆଜି ମୁଁ ବେଶ ଅନୁତାପ କରିପାରୁଛି। ମୋର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ତଥା ମଦ୍ୟପ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଜାନକୀ ପରି ମା ସାନ ଭାଉଜକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ଯାହା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା। ମୋ ରାଜ୍ୟ କାରାଗାରରେ ମୋ ଭାଉଜ ବନ୍ଦୀ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ। ନାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ନାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ତମେ ସେମିତି କହନି। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ପଛ କଥା ଭାବି ଲାଭ କଣ? ତମେ ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଛ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ତମେ ସେମିତି କହନି ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ତମେ ସେମିତି କହନି। ଭାଉଜ ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଇ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଣୁ ହେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜର ସୁନା ସଂସାର ଚୁନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କହିପାରେ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ, ମା ଦେଖିରେ ଧନ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତ ଅଞ୍ଜଲିକୁ ପାଇଲୁ। ହଁ ମା, ତୁ ତା ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବୁନି ରେ ସୁନା। ଠିକ ଅଛି ମା। କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବୁନି। ହଁ ତାହେଲେ ଆରେ ବାପ